روزے رکھتے ہیں اس پہ ہم سے کی وجہ سے اللہ کے دربار میں جب ہمارے روزے پیش ہم نے پورے احتیاط کے ساتھ اپنے روزوں کو رکھا ہے، اسے گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، وہ بغیر توبہ کے پاک نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے توبہ چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو. جب تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب لوگوں کے لیے شرعی اعتبار سے جو مالدار ہوتے ہیں، تمہارے روزوں میں جو بھی چھوٹی موٹی کمیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے عید کے سامان کے لیے تیاری ہو جائے. اب صدقہ فطر مالدار ہے، شرعی اعتبار سے جو صاحب نصاب کا مالک ہے، اگر سامان اگر ہمارے گھر میں موجود ہے 55,000 روپیز کا، اگر ہمارے پاس ضرورت سے زائد اگر 55,000 روپیز اگر ہمارے پاس ہے، یا پھر ہماری طرف سے نہیں ہے بلکہ گھر والے ہمارے گھر میں گھر کو سنبھالتا ہے، اب اس کے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد اعتبار سے اس کی مقدار کو بیان کیا جاتا ہے. آزادی استطاعت والا ہے اور وہ جو ہے گھر والوں کے ہر ایک کے اعتبار سے وہ سوچ اللہ نے ہمارے مال میں وسعت دی ہے اور ہم خوب اللہ سے برکتوں کو حاصل کو ہمیں بڑھانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عید کے لیے سامان مہیا نہیں ہے. یہاں تک کے لیے انہیں عید کی تیاری کے لیے وہ دعائیں ہوتی ہے جو ہمارے لیے دنیا میں بناتی ہے، جو خوشی ملتی ہے اور خود کی طرف سے جو ہمارے لیے دعائیں ملتی ہے، وہ ہمارے لیے جب دعائیں کریں گے اور خوشی خوشی جب وہ عید کے اس رات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے. کیا کچھ فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ لیکن عید سے قبل جو فجر کی نماز ہوتی ہے وہاں پر دکھتا ہے اور جو ہے عید کا دن شروع ہو جاتا ہے. عید اہتمام کرتے ہیں، 5 جو نمازوں کا ہمارا اہتمام ہوتا ہے، فجر کی نماز ایک سب دو سب میں تبدیلی ہو جاتی ہے. رمضان ختم ہوتا ہے اب پر غفلت داری ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات کو بھی ہمیں جاننا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایمان عطا کیا ہے، یہ جو اسلام عطا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان جو ہم اذان پنج وقت ہم اذان دیتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہیں، یہ مسجد کے بلند بلند مینارے یہ اس بات کی علامت آتے ہیں. لیکن بندے کی طرف رجوع کریں وہ قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مددیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نصرتیں آئیں گی. اگر ہم مساجد کی حفاظت کے لیے مکمل کہ یہ مساجد ہو مدارس ہو، یہ کالی پٹی جو ہم باندھتے ہیں یہ دراصل یہ ایک پرامن احتجاج ہے کہ پورے مسلمانوں نے ہند کی طرف سے پورے ہندوستان میں آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پر کوئی انتشار نہیں ہے. پورے پرامن طریقے سے ہمیں جو ہے یہ صرف اور صرف ہم یہ ایک احتجاج ہم درج کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے جو ہمارا جو پہلے سے جو قانون ہے اس قانون کے اندر رتی برابر بھی ہمیں تبدیلی منظور نہیں ہے. یہ مساجد یہ مدارس اور یہ خانقاہیں اور یہ تمام کے تمام جتنے بھی اللہ والوں کی مزاریں ہیں، یہ قبرستان ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اور وقت کی جتنی بھی جائیداد ہیں، اس کے اندر غیر قانونی طور پر یہ دراصل ان کا قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. مساجد اور مدارس کو نقصان پہنچانے کا وہ ارادہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم پرامن طریقے سے یہ دراصل یہ ایک احتجاج کے طور پر کہ یہ ہم اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو چیز ہم آپ پر آپ تھوپنا چاہ رہے ہیں ہمیں ہر حال میں ہمیں کسی بھی حال میں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. یہ دراصل یہ ہوگا ہمیں اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا جو غفلت بھری. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان نمازوں میں فجر میں ظہر میں عصر میں عشاء میں بہت سارے
हुई है। हमारे सदर मोहतरम को जनाब मौलाना मकसूद इमरान साहब दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है और हम और आप अगर यहाँ पे बाहर खड़े हुए हैं तो इसका कोई मकसद है। आज हम लोग अपनी सीधे बाजू पर काली पट्टी लगाकर यहाँ पे खामोशी से पुरअमन तरीक़े से एहतजाज कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है उसके ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एहतजाज करने के लिए जो है कल मौलाना मकसूद इमरान साहब उन्होंने हमें मस्जिद ताहा को ये बात हमें ये बात पहुंचाई। मौलाना मकसूद इमरान साहब की रहबरी में हमारे मौलाना तैयब साहब इनकी मौजूदगी में और आप तमाम लोगों के बुज़ुर्गों भाइयों दोस्तों के आपकी मौजूदगी में हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़ हम साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2 मिनट लगेगा, हम इसकी खुली मुखालिफत करते हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट करते हैं। हम इसके बिल के हरगिज़ हम इस बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इसकी मुखालिफत करते हैं। हमारे साथ मस्जिद ताहा की मेन कमेटी है, बैतुल माल कमेटी है, नौजवान कमेटी है, मोहल्ले के अकाबिरीन हैं, मौलाना हैं, हमारे साथ हमारे स्पेशल इन्वाइटीज़ हैं, हमारे मस्जिद ताहा के बाशऊर मुसल्लियान इकराम हैं। मैं आप तमाम लोगों का मस्जिद ताहा की तरफ से, हमारी मेन कमेटी बैतुल माल कमेटी की तरफ से और हमारे स्पेशल इन्वाइटीज़ की तरफ से आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस साइलेंट प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में हमारी जो है कसरत दिखाई। आप कसीर तादाद में इस प्रोटेस्ट में पुरअमन तरीक़े से आप इसमें शामिल हुए और इस प्रोटेस्ट को अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाए तकमील तक पहुंचाया। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इंशाअल्लाह हमारे ख़तीब साहब मौलाना मोहम्मद तैयब साहब आपसे गुफ्तगू फरमाएंगे। हम लोग यहाँ पर मस्जिद ताहा मत्ती किरे की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो हिदायत दी गई थी कि रमज़ानुल मुबारक का ये जुम्मतुल विदा है, इस मौके पर हम जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत कि ये बिल हमें हरगिज़ भी मंजूर नहीं है, इसके लिए हम लोग हमारे दाने हाथ पर ये काली पट्टी बांध कर ये बात का इजहार कर रहे हैं कि हमें हरगिज़ भी ये मंजूर नहीं है। आपको ये बिल हर हाल में वापस लेना होगा और मुसलमान ये तमाम के तमाम पूरे मुसलमान मिलकर ये जो है पुरअमन तरीक़े से हम ये एहतजाज दर्ज कर रहे हैं। लिहाजा मैं तमाम जो है यहाँ पर जितने भी लोग जमा हुए हैं उनका ममनून व मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर मस्जिद ताहा मत्ती किरे के कमेटी और ज़िम्मेदार अहबाब कि उन्होंने इसको सीरियस लिया और तमाम को जमा होकर ये जो है पुरअमन तरीक़े से ये एहतजाज हो रहा है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला इस एहतजाज के ज़रिए से इसको कामयाब कर इसके जो है बेहतरीन नताइज हों और उसके लिए जो मेहनतें हो रही हैं वो मेहनतों में तमाम के तमाम मुसलमान कामयाब हो, यही मेरी दुआ है। जी, ये जो वक्फ बोर्ड बिल जो हुकूमत लाई है, ये हम इसका पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं कि इस बिल को ना लाएँ। ये हुकूमत जो मुसलमानों की फलाह बहबूदी चाहती है, कि हम ये नहीं समझते कि इसमें फलाह बहबूदी है मुसलमानों की। हम इससे पुरज़ोर मुखालिफत करते हैं, इसको बिल वापस लें। और ये जब हुकूमत चाहती है कि सबका साथ सबका विकास चाह रही है, ये मुसलमानों को नाराज़ करके ये जो चाह रही है, ये नाराज़गी इससे जो पुरअमन नहीं हो सकता है यहाँ पर हिंदुस्तान में। हम एक हिंदुस्तानी शहरी के मुताबिक हम मुसलमान हम जानते हैं कि हमें इस बिल को हमें ख़िलाफ़ है।
हम क्यों मुखालिफत कर रहे हैं आप? नहीं, ये जो मुखालिफत इसलिए है कि हम जो हम हमारे आबा अजदाद जो हम जो दिए हैं सिर्फ मुसलमानों के फलाह बहबूदी के लिए काम किए हैं, ये करने के लिए बताए हैं, इसलिए हम इस खिलाफ पुरजोर मुखालिफत करते हैं इस बिल के खिलाफ। जज़ाकल्लाह। हाँ, मेरा नाम शेख असलम है, यहाँ का मैं मत्ती करे ताहा मस्जिद का मुसल्ली हूँ यहाँ पर, इसलिए मेरा एक पैगाम है। मैं Abdul Sohail Ahmad. I'm also a regular Islamic practitioner here. I'm a strong devotee of this masjid. I'm a localite here. This what we are protesting today is completely against the proposed Waqf amendment bill, which we think is completely unparliamentary, unconstitutional and in complete violation of our fundamental rights as a citizen of this country. We being as Muslims, our body is governed by All India Muslim Personal Law Board, which we think is taking care of our best interest. But again, since we are protesting the proposed amendment bill, which is completely unparliamentary and unconstitutional. Like for example, they are trying to bring in non-Muslims into the Waqf committee, and they are planning to remove the Waqf tribunals, and they are planning to give the governing powers of Waqf members to the district collectors, which I think is completely unconstitutional and in violation of our citizens' rights of this country. मैं आप तमाम लोगों को मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह अभी आप जो भी हज़रात सुन्नत व नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, आप अपनी सुन्नत। वक्फ बिल जो है मुसलमानों के पर्सनल इंटरेस्ट में इंटरवेंशन है, कम्प्लीटली अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स में ये जो है वायलेशन है। यहाँ पे वक्फ का जो निज़ाम है उसको पूरा ऊपर दरहम बरहम किया जा रहा है, इसके ट्रिब्यूनल्स को ख़त्म किया जा रहा है, इसमें नॉन मुस्लिम्स को एंटर किया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए और वक्फ की जायदाद के लिए जो है अच्छा साबित नहीं होगा। तो इसके लिए हम तमाम मुसलमान इसकी मुखालिफत करते हैं। Warahmatullahi wabarakatuh. So see, we just want to bring the notice to all the people that every time why Musalman, okay, every time hijab Musalman, halal Musalman, and all the issues are bringing only to the Musalman. Why? Do you think, okay, we have not done the sacrifice for our independence? We have done majority of the sacrifice. If you read the history, if you go anywhere, Muslims have, okay, done more sacrifice for our India. Then why now, okay, only, okay, you are targeting all for Musalman? Okay, I request everyone to support us, okay, to have the peace in India so we all can live happily. Thank you. So why is it that you are opposing this bill? See, it is an now they are bringing a new amendment that, okay, the works have to be given to the under the government. So actually it is belongs to the Muslims, which is been given by our elders. So it has to be utilized for us. Now why the government is involving? So we don't have any clarification on that, because every time, okay, we are using our properties for the service of the Muslims.